Applaudissez s'il vous plaît, applaudissez. Makofi, 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 makofi. Makofi, makofi kumkaribisha gavana wetu. Makofi. Bukumu, habari? Ndaza kuvuga no mu Kinyarwanda kugira ngo n'abashitsi batwumve, sibyo? Ikiza cyuko turi hano uyu munsi gushigikira umwami wacu nuko tubasha no kuvuga mu rurimi dushaka, sibyo? Bigaragaza yuko impinduka already yatangiye. Munaelewa? Tuko na liberty ya kusema neno mu lugha ambayo tunahitaji, tunataka na hakuna shida. Na hiyo inaonekanisha hiyo mabadiliko ambayo ilishakuwa deja, si ndio? Sasa nawasalimu kwa niaba ya viongozi wote na wanawatumia sana, walituambia tukue na siku heri kabisa. Mnataka tuendelee? M23 FC iendelee? Ndio. Au turudi nyuma? Hapana. Wenye wanataka turudi nyuma waweke mikono juu. Wenye wanataka tuendelee waweke mikono juu. Sisi wote. Nawapenda sana. Bukumu oye! Bukumu oye! Mwami Kaembe Isaac Kat oye! Tushimame tumushangilie mwami wetu. Tulihakuma tukakifatanya twangayandikisa amateka masiasa ga bukumu yetu. Mateka gekishima gakizere na mahoro gatashira. Imana yibahemukisha betsa bukumu boshe aboshoku batuhitire mbere netucungira akazi ka Mungu. Tugire mahoro anibakeza mweboshe. Nkuko mubibona rero ntangiye mbereka umwami no kurahira kwe. Ahangaha turi ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahangaha turi ni mu mujyi wa Goma, turi ahitwa Munigi, ni muri sheferi ya Bukumu, muri teritwari ya Nyiragongo, muri komine Nyiragongo, ni mu mujyi wa Goma nkuko nabibabwiye. Nge nitwa Jean Baptiste Nibishaka. Turi mu muhango ukomeye utarabonaho. Itegereze neza uburyo umwami yimikwa hano muri Kongo. Mu biganiro byacu tuzakomeza tubabwira n'uburyo ese ubwami bukorana gute n'ubuyobozi bwite bwa leta busanzwe. Ariko ibyo ntago tubitindamo. Reka twigarukira hano mu Munigi, ni kuri itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatanu 2024 mu gitondo kare. Tukaba rero ahangaha turimo tubona abaturage uburyo bari bazindutse cyane, bazindutse baturutse mu bice bitandukanye bigize rero iyi sheferi ya Bukumu muri teritwari ya Nyiragongo, muri komine ya Nyiragongo. Ahangaha rero ni igice kinini ahitwa Bukumu, ni igice kiri hano mu mujyi wa Goma, mu nkengero zigana n'usohoka mu mujyi werekeza i Rucuru. Iyi sheferi ya Bukumu rero aba baturage baje baturutse muri aka gace kagizwe na kilometero kare 333, ubwo ni ubuso bw'iyi sheferi ya Bukumu. Hanyuma muri iyi sheferi ya Bukumu igice kinini kuri ibi birometero kare 333, 227 ku kilometero kare byose biri muri parike nationale ya Virunga, ubwo ni ukuvuga ni igice cya parike. Hanyuma iyi sheferi ya Bukumu ikaba igizwe rero na groupement 7, hanyuma na village ubwo ni 63. Aba ni abaturage mubona rero bazindutse. Ntabwo mu minsi yashize twaberekaga muri Kongo abasirikare, ariko sinigeze mbereka n'abapolisi. Abapolisi hano muri Kongo uko bambara naba ngaba murabona uko bambaye. Igikorwa rero kijya gutangira tuzinduka, abaturage bari hateguye uburyo bwo kubasaka kugira ngo buri wese uri bwinjire ahangaha mu rugo rw'ibwami habereye uyu muhango, buri wese uhinjiye agomba gusakwa. Ni iki gikorwa rero turimo kubona abaturage baje ari benshi, bari bararitswe, baturuka mu bice bitandukanye, abagabo, abagore ndetse n'abana. Ntucikwe rero muri uyu muhango ngiye kuberekana bakurikiraniye. Nababwiye yuko nzajya mbakurikirana buri kimwe cyose kibera hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo naberekaga n'uburyo abaturage bishimye, buri wese yaje yihuta kugira ngo umwami atahamutanga cyangwa se umwami akaza kuza
atamureba. Nuko rero reka rero yenda mbere umwami ataragera hano agomba guhererwa ubwami cyangwa se agomba kwimikirwa, mbanze mbinjize neza neza aho umuhango uri bubere nyirizina. Ndabanza mbereka iki rero, hari hateguwe intebe y'ubwami umwami agomba kuza ahita yicaramo, nyine intebe ya cyami. Ngiyi rero ni intebe ya cyami igaragiwe n'abantu babiri b'ingenzi, harimo turabona ku ishusho yenda, reka nzane umwami yicaye kugira manze mbere kubona ashaka kuvuga ni nyina w'umwami. Uyu nguyu rero ni mama w'umwami. Umwami turimo kuvuga na wundi rero ni umwami Butsitsi Kahembe Isaac wa kane, akaba ari we mwami w'Ubukomo. Uyu rero ni mama w'umwami. Ntago rero ari mama w'umwami gusa uri muri uyu muhango, ahubwo harimo na nyirakuru. Uyu nguyu wambaye ikamba ryanditseho umugabekazi. Uyu nguyu rero ni nyirakuru w'umwami, umwami Butsitsi Kahembe Isaac wa kane. Bivuze ngo mu bindi biganiro nzabagezaho rero icyo twakita rero urukurikirane uko rwagiye urutonde uko abami bagiye bakurikirana, tunavuge no ku Bukomo ndetse n'ubundi bwami hano muri Kongo. Ariko reka twigarukire ku muhango wacu. Nk'uko naberekaga rero uko hari hateguwe ahangaha, hari intebe y'ubwami iriho n'ibimenyetso, hariho uruhu ndetse n'ibimenyetso byinshi turaza kubigarukaho. Gusa naberekaga uburyo umuhango wari wateguwe kugira ngo twihute mbere kuko uyu munsi wari umeze. Hanyuma uretse rero uyu mwami harimo nabo bita les chefs coutumiers cyangwa se abashefu b'umuco bambaye imyenda yera de. Abangaba ni abasaza, abangaba ni abandi bayobozi twavuga rero bari muri ubu bwami, nibo rero bategereje umwami cyangwa se nibo bategereza umwami kugira ngo aze bamwakire, ari nabo bakora umuhango wo kwimika umwami nk'uko mwabibonye dutangira video yacu. Reka rero dukomeze, reka twikomereze tugaruke nanone mu bayobozi bo mu buyobozi bwite bwa leta. Ahangaha rero bakorana neza kandi barahuza. Reka manze mbereke bamwe mu bitabiriye uyu munsi ku rwego rwa guverinora ya Nord Kivu. Ahangaha umuyobozi uhari ni bwana Willy Manzi. Uyu nguyu bwana Willy Manzi akaba rero ari we intumwa ya guverineri wa Nord Kivu, bwana Bahati Musanga Elasto. Hanyuma hakaba hari kandi umuyobozi w'umujyi wa Goma ndetse na ba burugumesire wa komine Karisimbi na burugumesire wa komine ya Goma, ndetse n'abandi bashinzwe imirimo itandukanye, delegation yo muri AFC. Hari abashinzwe politike, abashinzwe sensibilisation, abashinzwe protocole ndetse n'indi mirimo. Hakaba harimo n'abayobozi b'ingabo birumvikana ndetse na polisi. Reka rero mbabwire ko muri uyu muhango kandi harimo n'abami, harimo nk'umwami ahangaha, umwami wa sheferi ya Rucuru. Yego, umwami wa sheferi ya Rucuru muri teritwari ya Rucuru. Hanyuma hakabamo kandi n'abandi batandukanye. Hano harimo abantu benshi nk'uko murimo mubibona. Hanyuma reka rero ntatinze kugira ngo umuhango wacu utaza gutinda tongere tugaruke. Hari itangazamakuru ryinshi cyane birumvikana, ariko turagaruka mu batumirwa nabo bitabiriye uyu munsi, baturutse mu bice bitandukanye, bishimiye abagore benshi baje gushyigikira uwo twakita umwamikazi. Abaje gushyigikira umwamikazi ubwo ni nyina w'umwami, bari bakeye bambaye neza pe, bambaye neza. Numuza kwitegereza neza muraza kubona bamuhana felicitation nyuma y'uyu muhango, bamwishimiye, bamuhobera, bavuga bati rwose mama w'umwami turi kumwe nawe, turagushyigikiye. Baturutse mu bice bitandukanye no mu bihugu bitandukanye, murabibona uko buryo bamwishimiye. Reka rero natinze ngaruke ku nkuru yanyu, ndabiza amatsiko yabishe. Tugaruke noneho turebe bamwe no mu bayobozi bagiye binjira hano. Naberekaga vice gouverneur Willy Manzi yinjira hano, mwamubonye
ngira ngo mwamubonye nawe Willimanzi Ngarambe n'uyu nguyu. Hanyuma reka ngaruke umwami yinjira, umwami waje mu modokari nziza ya Benzi cross country y'umweru mu ikanzu y'umweru ndetse n'igishura cy'umukara kirimo utubara tw'umuhondo, design nziza cyane. Hanyuma agaragiwe navuga abangaba wabita nk'ibikomangoma cyangwa se wabita abagaragu, reka tubita abagaragu nibwo biribashe kumvikana neza, abamugaragiye cyangwa se n'abantu bo muri famiye ye birumvikana bo hafi ibwami abangaba. Hanyuma muri iyi Benzi cross country nziza y'umweru niho rero iyi modoka yamuzanye, araza yinjira mu baturage, ashagawe cyane. Nubwo ahangaha ikitagaragaye cyane uburyo abanyamakuru benshi batumye tutabasha kumureba. Ahangaha rwose muri protocol abanyamakuru bari benshi cyane ku buryo hari abaturage bavugaga bati ntabwo twabonye umwami neza kubera ko media yari nyinshi, birumvikana yari umuhango ukomeye. Reka twikomereze rero, twihute turebe kwinjira k'umwami n'uko umuhango watangiye, hanyuma gatangira guhererekanywa amagambo protocole yari yiteguye. Umwami rero akinjira, abaturage no mu mashyi menshi cyane n'ingoma, umwami aratambuka hanyuma aricara mu ntebe y'icyubahiro, intebe y'ubwami. Ariko nitegereje neza ku ruhande nsangaho ibindi bimenyetso, harimo n'icumu. Witegereje neza uraza kubona n'icumu, turabona ibisobanuro byabyo mu kwimikwa k'umwami, harimo ibindi bimenyetso gakondo biri buzeho. Reka rero tubanze turebe abashyitsi bari bitabiriye uyu munsi nk'uko protocole igiye kubakira, ariko tubanze twumve gato ku mateka makeya y'ubwami, aho bagiye kudusobanurira amateka y'ubwami. Ntabwo aya mateka amara umwanya munini kugira ngo dukomeze. Wari wateguye kuyavuga arayavuga, hanyuma ndaza gushyiramo dukeya mubasha kumva. Icyo nababwiraga nuko nabanje kubabwira yuko ahangaha rero muri sheferi ya Bukumu abayituyemo bitwa Bakumu, ni muri teritwari ya Nyiragongo. Nababwiye yuko iyo babara izi sheferi n'ubu bwami badetermina aho superficie cyangwa se ubuso bw'ubu bwami bugarukira cyangwa bwa teritwari. Nababwiye yuko ari kuri kilometero kare 333 zanditse mu buryo bw'itegeko aho ubu bwami buri. Ubwo rero ni ahangaha. Reka rero dukomeze nyuma twumve gato ku mateka y'ubu bwami. Twabashe twashibireho ndatsana yumva sawa. Bakumu twashibireho. Asante sana. Kama vile tuko hapa ni kwenye mulima wa maajabu wa mwami wetu Kahembe Kabugunda Paul, mwanzilishi wa sheferi yetu ya Bukumu. Mbele tupatie sekretari wetu administratif wa sheferi ya Bukumu, tutapresente kwanza kidogo historique ya succession ya pouvoir kutimie musheferi yetu ya Bukumu. Donc tutege masikio, sababu ile njonye tulikuwa na chunga kwa hamu nyingi sana, sababu watu wengi walidanganyika, watu wengi walidanganyiwa. Lakini kwa siku ya leo sasa tunaenda pata mwami wetu ambaye tulichunga na hamu nyingi sana, si vile? Ni kusema hii pouvoir yetu ya sheferia Bukumu haianze leo. Mnajua kama pouvoir kutimie c'est du père au fils. Kama leo tuko na Sa Majesté Mwami Butsitsi Kahembe 4 zake leo, hayuko kusema njoo mwenye anatumbukia, pana.
ni succession ya pouvoir. Ni kusema anaonekana hapa sawa successor wa baba yake, na tutaenda soma sasa kwa kifupi ile succession jinsi ilifuatana. Mnajua kama sheferi yetu ya Bukumu ilianza depuis 1908 par la reconnaissance du Mwami Kahembe Premier Buhunda Paul, père fondateur de Bukumu moderne. En 1945, le Mwami Kahembe Kabuhunda, sentant le poids d'âge, désigna un des fils, Bigaruka Dample, comme faisant fonction intérim. En attendant le Mwami Butiti Kahembe II, qui était aux études. En 1959, le prince Bigaruka s'est rendu coupable de plusieurs griefs à l'encontre de la coutume et fit déchu et maudit. En 1959, le Mwami Kahembe Paul fait appel à son fils et héritier, Mwami Butiti Kahembe II Benoît, qui était à la force publique à Kananga, ex-Luluabour. Le Mwami Kahembe Buhunda Paul intronisa et fut reconnu par le pouvoir public. En 1962, mort subite du Mwami Butiti Kahembe Benoît, alors que son fils et héritier, Mwami Kahembe Kabutiti Godefroy, était encore mineur. Plusieurs régents vont succéder pendant la minorité d'âge du Mwami Godefroy. En 1996, le Mwami Kahembe Kabutiti Godefroy est reconnu et intronisé. En 1997, le Mwami Kahembe Kabutiti Godefroy a été assassiné avec son cousin, le régent Ndabishoboye Ndeze de Bouicha, à son bureau à Munigi, laissa derrière lui un fils et héritier mineur à la personne du Mwami Butiti Kahembe 4 Isaac. La famille régnante est le gardien de coutume, ainsi que le chef de groupement, désignèrent le prince Carole Butiti pour assurer la régence pendant que le Mwami était encore mineur. Mais empêché, la régence revient finalement à Jean Bosco Butiti. En 2014, le Mwami Butiti Kahembe 4 Isaac ayant la majorité, il fut reconnu. Et pour le moment, il est devant vous comme Mwami de la chefferie de Bukumu. Je vous remercie. Basi bila kukawia, tutamwalika mheshimiwa secrétaire administratif wa chefferie yetu ya Bukumu aje apane mot de circonstance et de bienvenue. Karibu. AFCM 23 OE. ARC OE. Intare za Sarambwe OE. Murakoze cyane. Uyu munsi ni umunsi wihariye muri teritware ya Nyiragongo.
twabonaga abayobozi benshi bakunda kujya Masisi tukibaza kuki twebwe Nyiragongo batadusura kandi tubegereye hafi haiko vile. Sasa leo ni siku ya upekee kwa kuona viongozi mbalimbali wa chama na pia liwali wa jimbo amekuja. Sasa tutaanza kuwaonyesha mmoja kwa mmoja, atakuja wasalimu na baada nami nitasema neno yangu kisha nitarudi kwa nafasi yangu. Tutaanza kumupresente yule ambaye na represente rais wetu. Rais wetu mnamjua? Coordinateur wa AFC M23 mnamjua? Coordinateur wetu wa AFC Alliance Fleuve Congo Bar M23 ni Corneille Nanga, mnamsikiaka? Lakini hakufika, alituma mtu ambaye anahusika na mambo ya kisiasa. Tutamuomba mheshimiwa Harima kushimama na kukuya kusalimia wakaaji. Karibu sana mheshimiwa. J'en profite pour vous passer toutes les salutations du coordonnateur Corneille Nanga de l'Alliance Fleuve Congo M23. De sa part, je vous dis tous Jambo. Vous êtes fatigué, je vois. Hein? Oh, Jambo. Makono, makono, makono. Mikono, mikono, mikono. Sa Majesté le Mwami, dignitaires coutumiers, autorités ici présents, frères et sœurs de Bukumu et de tout Nyiragongo. Au nom de l'Alliance Fleuve Congo M23, je me tiens ici avec le respect et espoir pour saluer un moment historique. L'intronisation de Sa Majesté Mwami Buchichi Kaembe 4 Isaac, digne héritier d'une autorité traditionnelle forte, symbole de la continuité et de renaissance. Nyiragongo, Bouvira, Bukunu, terre courageuse, terre blessée, mais terre debout. Vous avez connu les douleurs de la guerre. Aujourd'hui, sous la conduite d'un chef légitime et rassembleur, vous entrez dans une ère nouvelle. Leo nisiku wa matumas nisi Leo nisiku wa matumaini. Aujourd'hui est un jour d'espoir. Tué seturi umue. Nous sommes un. Amani na ubumwe. La paix et l'unité doivent être notre nouvelle tradition. Votre chef ne portera pas seulement la couronne aujourd'hui, il portera aussi la charge sacrée de réconcilier, d'unir, de protéger. Que chaque communauté, que chaque langue, chaque culture trouve sa place dans la grande maison du vivre ensemble. L'Alliance Fleuve Congo, AFC, Bar M23, s'engage à accompagner les efforts de paix, de justice, de développement dans cette chefferie et au-delà. Moi, Miwaku, Toubari, Nyama, votre peuple est derrière vous, l'AFC aussi, nous sommes avec vous, ensemble, pour bâtir un monde nouveau. Que Dieu bénisse le règne de Sa Majesté, que vive la paix à Nyiragongo, que vive la chefferie de Bukumu, unie et forte. Merci beaucoup, Aksanti Sana.
Murakuze Siani. Asante sana, tunaweza kumshangilia kwa vigelegele. Asante. Tunaona hata ngazi za juu sana zaidi zilikuja kutusupport katika hii seremoni ambayo iko historique ndani ya mtaa ya Nyiragongo na pia sheferia Bukumu. Bila kukawia, tutamwalika liwali makamu. Wengi wanamsikia, lakini pia wakaaji wanatamani kukuona liwali. Atakuja mkimshangilia liwali makamu en charge d'administration et questions politiques. Karibu sana gouverneur. Bukumu, habari? Ndaza kuvuga no mu Kinyarwanda kugira ngo n'abashitsi batwumve, sibyo? Ikiza cyuko turi hano uyu munsi gushigikira umwami wacu nuko tubasha no kuvuga mu rurimi dushaka, sibyo? Bigaragaza yuko impinduka already yatangiye. Munaelewa? Tuko na liberty ya kusema neno mu lugha ambao tunahitaji, tunataka, na hakuna shida. Na hiyo inaonekanisha hiyo mabadiliko ambayo ilishakuwa deja, si ndio? Sasa nawasalimu kwa niaba ya viongozi wote na wanawatumia sana, walituambia tukue na siku heri kabisa. Tumshangilie liwali makamu wa jimbo. Tumshangilie. Tukiendelea tunaenda kwa wale ambao wanatusaidia usiku kwa maintervention. Tutamwalika Colonel Jimmy ambaye anasimamia usalama mji wa Goma na pia Nyiragongo. Yenda anaacha tunasinzia. Kila mara yo muduhamaga ijoro niwe twihutira guhamagara. Abaturage bakeneye kukureba wafande nyabuneka. Bamumenye. Jambo jambo. Nawasalimu wote. Na tunawapenda sana. Kwa niaba ya mkubwa wa majeshi ya M23 na FC, nawasalimu wote. Mkubwa anawapenda sana, ndio sababu saa hii mnaona M23 hapa, na nafikiri siku hizi mnasinzia vizuri. Bongo? Ni haki, ni bongo? Mjipigie vigelegele kama ni kweli. Kwa machache, jeshi la M23 sio jeshi la kukuja kuangalilia ngisi mnateseka, lakini ni jeshi la likuja kwa kuwakomboa. Ndio sababu siku zote mtaona kuna Kenya kiendeki kuhusu usalama, hata na kwa mambo mengine. Msikose kutupigia simu, msikose kutwitter. Hata ukiona simu yangu haipite, umuite General Makenga, ndio kiongozi wetu. Iko hapa kwa nguvu zenu, iko hapa kwa ajili yenu, haiko hapa kwa ajili ya lake, haiko hapa kwa ajili ya milima, iko kwa ajili ya wakaaji wote wa sehemu zenye tunaongoza na sehemu zenye tutaendelea kutafuta usalama hivi, na wengine wakombani waenjoy usalama. Mnataka tuendelee? M23 FC endelee? Ndio. Au turudi nyuma? Hapana. Wenye wanataka turudi nyuma waweke mikono juu. Wenye wanataka tuendelee waweke mikono juu. Sisi wote. Nawapenda sana. Tapia representant wa police d'intervention naye apite atusalimie kwa haraka, kisha tutaenda kwa wengine viongozi ili tumalize kwa haraka. Jambo wote. Jambo tena. Asante sana. Asante sana. Bila kukawa tutamuinvite le procureur général wa chama ambaye anasimamia macentre d'arbitrage des affaires civiles. Mimi najua Nyiragongo wana mambo ya mashamba ya vitu gani, yeye ndio vinaona kwa chama. Akuje procureur junior pia asalimie wakaaji wa Nyiragongo. Karibu sana.
Jambo. Leo ni siku ya furaha sana. Naona Isaki kwema, nasikia roho yangu inatulia. Amepigania hii wakati kabisa, ilitajirikiwa sana. Akumuona leo anakuwa intronize ni furaha kwetu sana. Mungu ambariki na tunaiwa ikosaje atajere sheferi mzuri. Meya mji wa Goma, karibu sana. Na ajue kama Nyiragongo ndi ilizala Goma, haiko vile. Goma ilikuwa groupement ya Biai, tukawaiachia. Sasa washasonga mbele kutushinda. Lakini karibu sana meya wa mji. Karibu sana maire de la ville. Habari wakaaji wa teritwari ya Nyiragongo. Habari. Kutie. Ninabuholweyo. Basi bolobolo twa masima baba. Tunashukuru sana na Mwenyezi Mungu atubariki. Asante. Alikuja na makamu wa kwake na anaweza kuja pia kuwasalimu maire adjoint Desire Ngabo Kisuba. Karibu sana, njo maire adjoint de la ville de Goma. Tunaona kama AFC inatia vijana tu. Il est le pouvoir des vieux quinois là, c'est déjà passé. Wa vijana wa suja, tunapenda mabadiliko. Karibu sana meya wa mji makamu. Wandugu wapenzi ya mjambo. Na mimi nafurahi kufika hapa, ni siku ya furaha. Lakini nadhani haiko siku ya furaha sana kwa mwami, kwani kunabeba mzigo mkubwa. Mzigo ya hii population ambao wanasimamia, ambao wanapaswa leta mpaka kubopo. Il est vrai que sheferi ya Bukumu iko na shida nyingi, na tunadhani pamoja na mwami na nguvu ambazo anazo ataleta suluhisho kwa shida zote za population. Shukrani sana. Asante sana. Tutawaomba pia wale deux bourgmestres de la ville de Goma, ule wa Karisimbi na yule wa Goma, wapite hapa mbele wote wawili kwa kuharakisha muda. Tukiwashangilia jameni. Wa bourgmestre ni watu kabambi kabisa. Tunaona hata mu AFC M23 tuna promote wadada wa mama. Haiko mambo tu ya wanaume, ni pia ya wake na wababa, sisi wote pamoja. Karibu bourgmestre. Asante. Wanyaketu wa Bukumu mwashibileo. Tunafurahi sana kwani leo ni siku kuu kabambi. Wamama jambo. Asante sana. Wakaji wa Bukumu wa mjambo. Asante sana, Mungu awabariki. Tuna pia wa membre wa coordination ya AFC M23. Najua wako wengi hapa, wanaweza kushimama mahali wako, pia tunawapigia vigelegele. Tunaona mzee Jean Ngigimba iko hapa. Mwami kama mwami wa sheferi ya Bwisha. Mwami wa sheferi ya Bwisha kama yuko hapa, anaweza pia kuja kusalimia Wakumu sababu ni wajirani wa kwake. Bukumu oye! Bukumu oye! Mwami Kaembe Isaac 4 oye! Tushimame tumushangilie mwami wetu. Umusi nguyu ntabwo ari umusi w'imikino, ni umusi w'insinzi. Umusi wo kwimika umwami, isi iranyeganyega, tubimenye. Imana yatugiriye neza kandi dukomerane. Murakoze cyane. Aya majambo yose n'izi protokole zose zirangiye, byabaye ngombwa yuko administrateur nawe afata ijambo agira icyo ageza ku bitabiriye uyu munsi. Bimwe mu biteganyijwe mu bikorwa kwakira umwami muri sheferi, ndetse n'ibyo basaba umwami mu bikorwa by'ubwami bizafatanya mu bikorwa byo guteza imbere iyi commune ya Nyiragongo irimo n'iyi sheferi ya Bukumu. Reka tumwumve mu ijambo ry'igifaransa, ntabwo turyumva ryose, turumvamo igice gitoya.
Le territoire de Nyiragongo aujourd'hui vit son grand jour de voir l'intronisation de son autorité coutumière après plusieurs décennies de troubles, de jouissances liées à la mauvaise gouvernance du pays. En effet, point n'est besoin de rappeler la succession des autorités coutumières qui ont pu diriger la chefferie de Bukumu et dont les influences et interférences politiques ont torpillé le pouvoir coutumier, créant ainsi de vives tensions au sein de notre territoire. Ces tensions perceptibles, alimentées par les leaders politiques, ont été caractérisées par des assassinats de leaders coutumiers, des conflits fonciers récurrents, des fractures de la cohésion sociale, des guerres tribales, des pillages à grande échelle. Bref, une destruction profonde du territoire de Nyiragongo sur tous les plans. Ce jour qui consacre le retour à la légitimité du pouvoir coutumier en chefferie de Bukumu sera gravé en lettres d'or dans les annales de notre territoire et nos enfants et petits-enfants pourront en faire leur devoir de mémoire. Sa Majesté Mwami Butiti Kahembe IV Isaac, aujourd'hui est un grand jour pour toute la population du territoire de Nyiragongo et les autorités de l'AFC Barem 23 de vous installer à la tête de la chefferie pour en faire briser ce cycle infernal d'illégitimité qui avait élu domicile dans notre chefferie. Certes que les attentes sont nombreuses et les défis sont d'une grande inestimable. Les autorités de l'AFC attendent de vous, sur le plan social, une implication profonde dans l'appel à la cohésion sociale entre les communautés vivant sur notre territoire. Les plaies de troubles à caractère tribal sont encore fraîches et demandent une thérapie profonde de votre part. Vous êtes appelés à jouer à la prévention en fait d'incarner un leadership responsable, soucieux de sa population. Au plan sécuritaire, l'AFC M23 est consciente des enjeux sécuritaires du territoire de Nyiragongo et ne ménage aucun effort pour y rétablir la sécurité. Votre présence au sommet de la chefferie de Bukumu suscite un espoir supplémentaire d'avoir un allié de taille pour sécuriser la population de Nyiragongo en particulier et la ville de Goma aussi, car étant notre voisin. Nous attendons de vous de nouvelles stratégies qui pourront booster les efforts de paix et la sécurité déjà entrepris, gageant d'un développement durable de notre territoire. Au plan du développement, nous attendons de votre engagement une éclosion de nouvelles initiatives de développement durable où les jeunes pourront accéder aux opportunités d'emploi pour un avenir meilleur du territoire de Nyiragongo. Nous avons une population déterminée à affronter les enjeux de développement dont nous vous appelons à guider pour le rayonnement de notre territoire. Nous attendons de votre leadership l'amélioration des infrastructures de base. Je crois que tu es témoin. Les écoles, les marchés dans chaque groupement, les routes de dessert agricole, l'amélioration de l'agriculture et l'élevage ainsi que la protection de l'environnement, gage d'un développement durable. Sachant qu'il sera difficile d'être à la hauteur de ces enjeux sans une force de défense et sécurité, l'AFC M23 attend de vous une implication totale dans la mobilisation des jeunes. Iri jambo rero rirangiye hasabwe yuko umwami yahaguruka mu cyubahiro cye mu ntebe kugira ngo hategurwe igice cya kabiri cy'umuhango no kwimika umwami nyirizina maze babatware b'ibwami bose bajya kwiherera n'umwami. Harimo gahunda yo guhindura umwambaro, noneho umwami ava muri wa mwambaro yari yambaye yicaye mu ntebe y'ubwami agaruka mu yindi sura noneho y'umuhango w'ubwami yambaye imyenda yera de ndetse
n'uruhu atamirije uruhu rw'ingwe haba mu mutwe ndetse urundi twavuga rwiteye. Hanyuma reka rero mbeke mu gace gato tugaruke uburyo uyu muhango w'ibwami wakozwe wo gutanga ubwami, ibimenyetso bitangwe mu bireba, mwumve amagambo avugirwa ahangaha n'iki ibimenyetso bigiye gutangwa babisobanuye. Harimo umwambi n'umuheto, imyambi n'umuheto, harimo inkota, harimo icumu, harimo umuhoro, harimo igicuma, harimo imbuto. Ibi byose turebe bikoreshwa gute mu gutanga, mu kwimika umwami hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho tukiri rero muri komine hano muri komine ya Nyiragongo, aho duherereye ahitwa mu Munigi rero ibwami. Reka dukurikirane uyu muhango hanyuma duhite tugaruka nyuma dukurikirana bumwe mu butumwa bwatanzwe. Birumvikana turumva n'ijambo umwami ari butubwire mu ndimi ebyiri. Harimo ururimi rero rwa mbere ndaza kurubasobanuriraho nyuma nitumara kureba uburyo uyu muhango watanzwe. Reka duceceke bucece, ijwi muraza kuryumva riri hasi mu bisobanuro bw'ikinyarwanda kubera ko nanze yuko abari kure yenda ijwi rishobora kuzamuka rikaba ibwami murabizi umuntu havugira buhoro. Hano nk'uko muri kubibona abadukurikiye rero umwami akaba hagiye kuba umuhango wo kumwimika ku mugaragaro. Aba rero ni abashefu b'umuco nanone nyuma y'uko ibirori biranga gukomeza. Reka turebe uko ubwami bimika umwami w'ubukumu. Mwami yotuyici mu basaheyi ni mwami Butsitsi Kahembe 4. Uyu rero ni umwami Butsitsi Kahembe 4, akaba rero umwami Butsitsi Kahembe wa 4. Bakaba batangiye uyu muhango bamuha umuheto bakumu bamemare kwereza riba kuyimikire igamba ngutubere mwami ututabarire kumanzi wakagamba ngo atutere manzi wakagamba ngo atutere n'imyambi kugira ngo uturindire igice turimo, uturindire abaturage. Mwami muntu wangahika ngo ayice ngo akutere engabwe yiyi ni wakingizayo ekinyabusha ukireza kugutera kubera ko iyi mweto cyangwa ngo ni mwambi ibinyabusha biwe mwami ingabo yitugereze tukingira igamba gutubanye mu kigo gutera. Umwami reka tuguhereze iyi ngabo uzaturindire teritwari ya Bukumu ingoteye. Ati rero mwami wangagamba ngo ashaka none ku buriri iyi nkota rero ushaka ko buhaka uri mwami wa kihuo kandi natakwereka ko ubwami nini bwashokuru tsakahembe ayikire nabi umutimba kupembediye kitanda. Ati rero iyi ni inkota y'ubwami tuguhaye, ntihazagira umuntu washaka kuvogera ubwami. Ecumwiri population tuguhaye mami inkota manzi wanga yica. Ati dore n'iri cumu wayikire kutere iri cumu ntihazagire umukubita mufuka ushaka kugutera kuko dutare kwire cumu utagasigara mbokoboko uzarimutere mu ibondo nimukubita mufuka ucubegarura uzarimutere mu ibondo urigarure wongere urimusonge azagwe ku gasi. Haracyakoreshwa rero ibikoresho gakondo by'ubwami mu kwimika umwami. Umuhoro ati dore n'uyu muhoro ni wenena mwami harori yamire uhiro muhoro ubwo pembeni yecu mwami rwose nuba wibetse banza yambire ngo ayica uyu muhoro wawe umukubito muhoro ukurura hafi no kururira mu nzu irango umubatse cyakira shaki mutanye irango kutukotse ko ndebe yo ukomere umuzane ati kandi ukomere. Haracyakomeza rero umuhango ahangaha, harimo abakuru batandukanye b'abasaza bafite ibikoresho by'ubwami nyine nk'uko murimo kubibona ahangaha. Tugikomeza kureba tukiri hano tureba rero kwimika umwami w'abakumu. Abasaza bakaba bakomeje
uyu muhango nyine w'umuco mami moki uweki mu kiganza cyo wayimamo hano muri iki biturukene kiganza na shokuru wawe Kahembe ati shokuru wawe Kahembe shokuru wawe Butitsi sogokuru wawe Godefroy tuwakwereza imbuto ye dore tugiye kuguha imbuto harimo amasaka harimo biki harimo na nzutsi harimo ibishyimbo ibi byerekana kuko bantu bayetwara bakurire hinga bakayetsa ibiturukene n'imbuto yitomemere kweretsa uri mwami mukada kihuo kandi iyi mbuto bagomba guhinga bakagira uburumbuke. Imbuto rero akaba yimuhereje harimo izo mbuto zitandukanye, harimo amasaka, harimo ibishyimbo ndetse n'izindi mbuto. Akaba mubwiye ati abaturage uyoboye ntibazicwe n'inzara kandi bazahinge igihugu kigira uburumbuke. Ndabona rero hano barimo baramuhereza aho imbuto azishyira. Mu byo bamuhaye murabonamo ko harimo ingabo, harimo icumu, harimo umuheto, harimo imyambi, harimo ibikoresho bitandukanye. Hanyuma murabona ko bagiye kumuhereza nanone ikintu gicuma, ati ni uburyo bwo gusangira. Ni igicuma rero kirimo gikikijwe n'umwishywa. bandu bakamema mabuyabo yabagashufuye kire kamisa rero rwose no musyo ni werekana kuko we mwami yo tuyici uyu mwishwa nuwerekana yuko umwana ubunyere arabahekire suka bahirireho inani mwishwa cyangwa bakahiraho konzoga ari ngabonene na wundi murume byabiri banibitsambira ariko ari ngatabone na wundi murume yabaga nini bica uwo musyo ubana nena wo mu mbogo bo nekitume kini uwo musangiro wabakumo tuweboshi nitukushikira rero aksanti muboshe muyimange ngamwami kwabakumu bose. Turi mu muhango rero wo kwimika umwami w'abakumu. Turi mu muhango nk'uko mubibona, bakaba bamuhaye n'intebe rero yicaraho. Harimo abasaza bakuru basanzwe bakora uyu muhango wo kwimika umwami. Ibwami rero aho tukiri bakaba bamuhaye n'inkoni, bamuhaye n'indi nkoni. Tunasi wa fotografe tunawapatia dakika 3 juu ya picha. Aha, reka rero tugaruke nyuma y'umuhango w'ibwami. Murawubonye umwami rero akaba yicaye mu ntebe y'ubwami no muri wa mwambaro wa cyami. Hanyuma rero umwami akaba yaje kugeza ijambo ryari ritegerejwe kandi rikenewe kugira ngo abitabiriye uyu munsi baryumve. Ijambo ryari rikenewe kugira ngo abitabiriye uyu munsi baryumve, akaba ari ijambo rikomeye. Ararivuga rero mu rurimi gakondo rw'ahangaha, reka turyumve. bakuru wakati kamundu batege kiboshe barahaha bari betu n'abagara betu abakumu n'abatumirwa betu boshe mwashibireho. kumusugwa bisimo nyimene imbere yanyu nindari ngako munyici ariko nga mukotsi wa bandu boshe yohamagerwe ikirangwa agere kishando mukyabo tata abo shokuru nabo shokurutsa ni kubera mutima gwa rukundo gwa bushake nagwe kihana gwa bandangirire kyo kitumire nyimana ahahanga mwami wa sheferi yetu ya Bukumu iyimi kwa riani ritari ikisimisa ahabo ni witange werengera katsi ka mundu ketu itakari yetu nehimba sheferi yetu mu Buguma mu mahoro neteri imbere na mepfukama imbere ya butata abo shokuru nabo shokurutsa imbere yabami boshe bategekire imbere yani mu Bukumu barimo ba chef de village ba chef de groupement bakuru wa butegeki baturage boshe barahaha kukizere cyo mumvitire
basore boshe bagana betu wa Bukumu, mwe bategeki bejo waguma, tuyige masomo igira ngo ejo tuhikire byatushaka ihikako. Bakumu kati mwengingitsa muryango na tsabumumu na memubayiritsa mufite ruhande mwishakisha mahoro na mutekano igira ngo Bukumu wetu buhimbwe na meki hana igira ngo magambo genyu gosh gayumvikane ku bakuru baturage bose bari mu Bukumu amba hamagara na muryango gwani gufungirwe misi yoshe utegeki bwani ukaba weyumvikana wesimora nawe hira haguma utari weranganya weshondorana na bwamacha kubiri banyajetu twaherwe sheferi ikirire kugakondo ketu ariko tufite ibibazo bingi ngebusha mutekano ukene injira mbi nebusha mabarabara mabuya na bitso bya butaka bwetu ndaho banyemerere kwe byoshe ndaho nanga marabyo ariko kyo mbayemerere ngarwanyabyo kubera tukaba ni tukifatanyitse turi haguma tukakifatanya twangayandikisa amateka masiasa ga Bukumu yetu bateka gekishima gakizere na mahoro gatashira. Imana ibahe mukisha betsa Bukumu boshe aboshokuru batuhitire mbere netucungira akazi ka Mungu tugire mahoro anibaketsa mwe boshe. Nitajaribu kusema mkifaransa ili wainvite wetu waweze kutusikia kidogo, wenye walitoka Masisi, Ruchuru, Uganda, Tanzania, Burundi, nafasi nyingine wenye walikuwa warafiki na wandugu wa Bukumu. Honorable chef coutumier, dignitaires et autorités présentes, mes chers frères et peuple de Bukumu, distingués invités, en ce jour mémorable et solennel, je me tiens devant vous, non pas comme un homme ordinaire, mais comme le serviteur de tout un peuple, appelé à marcher sur les traces de mes illustres prédécesseurs. C'est avec une profonde humilité, un cœur reconnaissant et un esprit de responsabilité que j'accepte la charge de notre chère chefferie de Bukumu. Cette intronisation n'est pas seulement une célébration, c'est un engagement. L'engagement de servir avec sagesse, justice et dévouement. L'engagement de défendre notre culture, notre terre et notre dignité. L'engagement de construire ensemble un avenir de paix, de développement et d'unité. Je rends hommage à mes ancêtres, à tous les Mwami qui m'ont précédé sur le trône de Bukumu. Je m'incline devant leur sagesse, leur courage. Je remercie également les notables, les chefs de groupement, les autorités étatiques et traditionnelles, ainsi que la population pour la confiance placée en moi. Je voudrais rendre un hommage, un vibrant hommage, à fait mon père, Mwami Kaembe Kabutiti Godefroy, qui a versé son sang pour cette chefferie, qui a donné toute sa vie pour cette chefferie, jusqu'à en payer le prix suprême. Omwami Butiti Kaembe Benoît et Omwami Kaembe Premier Burunda Paul, qui est notre ancêtre éponyme. Je voudrais en profiter pour rendre hommage à ma très chère et adorable mère, la reine mère Naburanga Kashabuka Nicole. Ningelipenda mama yangu muzazi mwamikazi Ninaburanga Nicole Kashabuka ashimame awasalimie.
Asante sana. À la jeunesse de Bukumu, j'ai dit, vous êtes l'avenir. Ensemble, travaillons pour que vous ayez accès à l'éducation. Mu gusoza rero uyu munsi ku buryo bw'umwihariko habayeho kwakira ijambo ry'umushyitsi mukuru. Uyu nguyu rero umushyitsi mukuru nk'uko nabibabwiye muri uyu muhango akaba rero yari umuyobozi wungirije, ubwo ni guverineri wungirije wa Nord Kivu. Uyu nguyu akaba ari ushinzwe ibibazo by'ubutegetsi na politike, ni guverineri Wilimanzi Ngarambe. Mu ijambo rero rye akaba yavuze byinshi bitandukanye, abwira bitabiriye uyu munsi yuko rero umwami bamwakiriye ndetse n'ubuyobozi bwa FCM 23 bumwakiriye nk'umwami, ariko butegereje n'ibikorwa byinshi bizahindura ubuzima bw'abaturage, dore ko umwami agiyeho nta mwami wari uhari, kubera ko umwami asimbuye yishwe. Umwami yarishwe, ibi nabyo tuzabigarukaho. Reka rero twumve vice guverineri Wilimanzi Ngarambe mu ijambo yagejeje ku bitabiriye uyu munsi, ari naryo ridusoreza iyi gahunda y'uyu munsi yo kwimika umwami rero w'Abakumu, akaba ari umwami Butsitsi Kahembe Isaac wa kane. Mbele niseme neno yoyote, saa ingine tunasemaka na tunasahau batu benye bako important, na wale ni wa soda ambao walimwanga damu kusudi sisi wote tuweze kukuwa na amani. Nataka kila jeshi ambao iko Musisi, kila polisie ambao iko Musisi, mjue kwamba kazi ambao mnafanya kusudi tukuwe na hii usalama ambao tuko nayo, tunataka tuambie kama tunawashukuru sana na tutaendelea kuwashukuru, hatutasahau. Munalala nje juu yetu, munalala vibaya juu yetu. Ningependa nitie ile neno kidogo ya kuwashukuru. Asante. Sa Majesté Isaac, neno mingi zilisemewa hapa, lakini mimi niko na neno kidogo ambao nimepewa nikupatie kutoka kwa viongozi vya chama. Wameniambia muabsence yako kulikuwa bwana mwenye alikuja anachukua nchi yako, anaua watu yako, anachukua udongo ya walaia wako, analeta discrimination, anaambia wengine basiweze kuongea lugha fulani, na watu walikuwa wakizoea kuongea lugha zote muufalme yako. Huyo bwana aliendelea kukimbiza wengine wakatoka mwinchi yako. Wengine ukianza tembea utaona manyumba ziko hazina watu. Huyo bwana hakuishia pale, aliwafunga watu wamoja. Watu wengine akaleta ile kutokusikilizana katika ya watu. Huyo bwana aliendelea akakula mali yako ya watu yako. Huyo bwana alitesa watu yako, aliwafanya bao rufere. Lakini wameniambia batu ya hukumu leo wamepata baba. Huyo bwana anaitwa Tshisekedi amekimbia, na watu yako wamepata amani na imani, wamepata baba tena. Wamesema wanajua kwamba vile watoto walikuwa wamesambalana wanakimbia, wengine hawasikilizane.
wanasema unaleta amani. Ngibi rero uko aho twari turi uko byari bimeze mu gusoza abaturage bakaba bashoje babyina bishimye, hakurikiraho umuhango rero w'ubusabane ukomeye cyane tutabashe gukurikirana kubera ko twadufite urugendo rurerure. Mbashimira ko mwese mukomeza kubana natwe, hanyuma ibiganiro byacu bikazakomereza kubasobanurira ubwami na repubulika hano bikorana gute muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma uretse rero uyu hano mu bwami bwa Bukumu tukazakomeza tugera no mu bindi bice tubasobanurira tunabereka n'abandi nibidushobora cyose tuzaganira n'abami nabo batubwire cyangwa se nibiba byemewe. Ntimucikwe rero. Nge nitwa Jean Baptiste Nibishyaka, tukaba twari turi rero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahangaha akaba ari mu Munigi muri sheferi ya Bukumu muri teritwari ya Nyiragongo muri komune ya Nyiragongo mu mujyi wa Goma, ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Mbashimiye ko mwakoze subscribe mukabasha kubana natwe hirya no hino mu buzima bwa buri munsi. Yari rero aya makuru yo muri karitsiye mbagezaho. Nimucikwe gusa mbibutsa yuko ufite igitekerezo cyangwa se ubundi bwunganizi wifuza kuba watugezaho, telefone iri kuri WhatsApp, wanyandikira kuri telefone igendanwa kuri 07883095 cyangwa se ukabanza akamenyetso ko guteranya 250 donc si vous avez contacté sur le WhatsApp, notre numéro c'est plus 250 7830 99 99 9. C'est le numéro de Jean Baptiste Nibishyaka. Mugire ibihe byiza rero, mukomeze mubane natwe kandi tubashimira ko mutwereka ko mudukurikiye.